Badak lah, badak. Yeay, badak. Badaknya 3. Abang duduk di mana? Duduk di sana, tempat nasi. Kalau sana abang bisa duduk sana. Oh iya, iyalah, bagus bagus. Ya mantap mantap, ya setuju. Keren. Ini 2 1. Iya. You guys want it? Nice? You want to try? No. Ya udah, sudah termasuk. Nani? Bambunya aja, Mak. Ayo, Mak. Saya bambunya, udah. I like it. Allah telah berfirman, Lagi kok. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku Ini tuh konsep, kok. Jadi, why ini kok itu? Badannya kok. Ya, makasih ya. You like it? Yes. Sayangnya. So yummy. You try this. Okay. I tell you challenge for you this. Come on. You can eat it? Yes. Are you sure? This is what's that? So hot, so hot. Mom, can you help me? Yummy? I want this one. This I help me. Keras ya? Mak kok aja, Mak. Pak, ayo, Mak. Ini bapaknya juga doyan makan kayak gini. Enak gak? Itu bisa habis kok tuh. Wah, serius ya? Ini enak sekali ya?